Have a nice day, everyone! Tara, let's kaan kitahin mansanas! Hi guys, si ako labangan yan na kaanhin frozen yung mansanas. In English, apple. Wow! Yes guys, mas gusto ko talaga kumaanhin mansanas ng frozen. Di kasak maaram pong kay ano, pero mas bet ko talaga itiya. Oh wow! Adi, kukuhaan taharep. Actually guys, nagbabalit siya kamit nga dahin yelo. Kaya kung hinumet kareg pumalit, palit na lakam. Nauupayan na nga nakit pag kinapot nga mansanas. Sobra kasing taghom. Parang nare-relax lugod han akon kamot. Darahit ka taghom. Unang kagat, yummy agad. Rasang-rasa, nangani agad kada. Wow! Nagahalo kasi, ang tamis ng taghom. Kaya kamo guys, try na niyo. Okay! Dahil pag ginaanhin nga mansanas, derek ko na mamalayan nga nauubos ko na palahan usa ka bugos. Kaya kung may dan niyo mansanas, mas better ig-frozen anay niyo. For me lang naman, yan lang for today's video. Thank you for watching. Bye!